नमस्कार, वेलकम टू सातकोशिया जंगल रिसोर्ट। सहुज बनानी नकुड़े सच्चा सकाळ कुकुड़ी मीठा लगे आज प्रथमे आपण आधार कार्ड दे चेक इन कर देबे, देन आसुन दिबा मो प्रॉपर्टी देखिबा। एखी जीवना एखी आनंदा सहरर फिम्बाठी रापुरा जे सौखे तो एक काम पवने उड मन खुशी कर जदि आपण फैमिली फ्रेंड्स आउ निज सर्कल भितर गोटे सुंदर आम्बियंस गोटे ब्यूटीफुल रिजॉर्ट चाहूँगी एवं पीसफुल आम्बियंस चाहूँगी ताहले ए गाँ गहलीपूर्ण परिवेश को चली आसतु। बेसी दूर नहीं, भुवनेश्वर टू मात्र 2 घंटा रास्ता। ताहले आसतु सातकोशिया जंगल रिसोर्ट को। ये जो रूम टी देखुछंती ए रूम रा ना होची रत्नगंड। ए प्रत्येक रूम रा ना अछि रत्नगंड, डाबरखोल, देवझर, बरकन्या, सिमिली। नयगढ़ जिले में पाखापाखि जो 4-5टी वाटरफॉल अच्छी जहाँकि 30 किलोमीटर रेडियस रे से सबूर झरणा ना नामित होती यही सब कटेज ना। तो चलतु जी रत्नगंड वाटरफॉल कटेज आपण मैंने देखिपे यही जो रूम टी मो पछपटे अच्छी गोटे लग्जरी कोजी कटेजेस जोटा कि सुंदर आम्बियंस, वार्म लाइट, गोटे सुंदर फैन जोटा कि डिजिटल ऑटोमेटिक फैन लगी, गोटे सुंदर बाथरूम भी ये मिल जो लगी गोटे सुंदर मिरर, वार्म लाइट विथ मिरर एवं गोटे सुंदर बेसिन जो आपको वास्ती करें एवं आपको ये गोटे सुंदर शावर एवं गोटे गीजर जोटी आप शीत दिने गीजर मजा नहीं पारे, खरा दिने शावर मजा नहीं पारे। तो आपण माने जतले रूम रे रहउछंती एठी रहिले आपण सकाळ सकाळ मॉर्निंग व्यू रे गोटे पॉन्ड व्यू रो सुंदर एम्बियंस आ गोटे लॉन व्यू देखि परिबे एवं एठी गोटे मस्त भाइब पाई परिबे जा द्वारा आपण एठी बसी के सुंदर भाबरे आपण को पार्टनर को सह टी या कॉफी रो मजा मते नै परिबे। तो चलंत देखिबा ए फार्म रो अन्य जगह। आश्चर्य हुंतुनी, जगहटा ही मैजिकल गाइस। आपण मान तो देखुथिबे मो चारिपटे जो एम्बियंसटा रही टोटाली फुल्ली पहाड़ आ जंगल भितर भरपूर रही। आपण मैंने साइड देखि पारे सब गोल अच्छी प्रत्येक ये टोटाल गोटे आम बगीचा भितर बेस्ट होती आप जानवे जमीक कि खरा दिन आप पाखे पूरा सब आंब तोलिक निजे खाई पारे। ये आप देखिपे शीत दिन जो सब टाइप सब आम सीजनाल फ्लावर सब लगे सब टाइप सीजनाल फ्लावर्स अच्छी जेहेतु ये आम महुमाछी चाष करुँ से महुमाछी को दरकार फ्लावर्स। तो तापाई खाद्य संग्रह आम बहुत सारा फूल गछ लगे। सहर चाकचक भितर निजक जो आप हजे देते आप निज गाँ भितर केमती निजक आप खोजी पाइबे ये जो शांत वातावरण भितर जहाँद्वारा आप आसिक रिलैक्स हे फैमिली को टाइम दे पारे। आप व्यस्तबहुल जीवन भितर आम कौन करुचे कौटी ना कौटी आम फैमिली को आम टाइम देवा भूली जाऊे। ये रहा भितर आम आम फैमिली सहित ये जो लॉन देखुं ये लॉन में आम बहुत बढ़िया खेली पार। ये बहुत छोट छोट एक्टिविटीज आम करें म्यूजिक चेयर हो जमीक कि बैडमिंटन हो क्यारेम हो चेस हो लूडो हो निज परिवार सहित केमती आम बसिकी गोटे जो चाल तले जोटा कि गाँव परिवेश चाल तले खट तले आम लूडो खेली पारिबा। तो तार भी आम गोटे मजा नहीं पारे। ये कौन आप खरा दिने सुलुसुलिया पवन रे ये चाल तले बस एमती खेलिया चाहते कि क्यारेम हो बा लूडो हो सातकोशिया जंगल रिसोर्ट को आपन को संध्या टाइम रे एठी मिलिबो गोटे सुंदर टी एवं ता सहित गोटे सुंदर स्नैक्स जहाँ आपन को गोटे रोमांचकर फिल दब। कौन भावुं एतिक सरीगला कि एतिक सरीनी क्या चलतु जी बनफेयर एरिया। तो फ्रेंड्स आपण मैंने जो सातकोशिया जंगल रिसोर्ट आसुँच यही जो जगह आपन को परिवेश भितर देखुं टोटाली फुल ऑफ जंगल भितर रही जो आपन गोटे सुंदर बनफेयर एरिया मिल जाए। आपन पाखे काठ रही जाऊँगी तो बहुत भल सुखिला काठ रोचे जहाँ को आपण मैंने बहुत इजिली आप लगे पारे। ये काठ जो बनफेयर सरी जाऊँगी एथर अंगार रे आपण ये लाइव कुक करें बार्बिक्यू जो बार्बिक्यू आप बार्बिक्यू चिकेन बार्बिक्यू पनीर
ଆମର ଏଇ ଏରିଆରେ ଯେତେବେଳେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମିଳୁଥାଏ, କାରଣ ଆମର ଏଠି ଯାହା ଲୋକାଲିଟିରେ ମିଳୁଥାଏ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମେ ନେଇକି ବାର୍ବିକ୍ୟୁ କରୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଭଲ ଟାଇଗର ପ୍ରନ୍ ବା ଯାହା ସବୁ ମିଳେ ସେଇ ସବୁ ବି ଆପଣ ଏଠି ବାର୍ବିକ୍ୟୁ କରିପାରିବେ। ଆମ୍ବିଏନ୍ସ ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ବସିବା ଜାଗାଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଗୋଟେ କାଠ ଉପରେ ଗୋଟେ ମସ୍ତ ଉପରେ ଆପଣ ବସିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି, କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କାଠ ଗୋଟେ ହଲଚଲର ଇଏ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଗ୍ରିପ୍ ମିଳିବ। ଆଉ କାଠ ଚେୟାରରେ ବସିବାର ମଜା ଗୋଟେ ଅଲଗା, ଆଉ କାଠ ଗଣ୍ଡି ଉପରେ ବସିକି ବାର୍ବିକ୍ୟୁର ଲାଇଭ୍ କୁକ୍ କରିବା ତାର ମଜା ହିଁ କିଛି ଅଲଗା। ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆଉ କାଠର ଗୋଟେ ଡିଫରେନ୍ସଟା ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ତ କଟେଜେସର ରୁମ୍ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଏଇ ଚାରିପଟେ ଥିବା ସୁନ୍ଦର ଆମ୍ବିଏନ୍ସ ଦେଖିଲେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସୁପର ଡିଲକ୍ସ ଆଉ ଡିଲକ୍ସର ରୁମ୍। এই যে রুমটি আপনারা দেখুছেন এটা হচ্ছে আমার সুপার ডিলক্সর রুম আছে, যেটা কি রয়েছে 12 ফুটরে 15 ফুটর রুম। যদি আপন ফ্যামিলি আসছন্তি তাহলে আমি এটি গোটে ম্যাট্রিক্স র भी प्रोवाइड आपनको कर दउछु, যার প্রাইস आपनको আমি পরে কইবো কোন রহিছে। এবং এটা একটা কিং সাইজ র বেড রয়েছে এবং রুম র অ্যাম্বিয়েন্সটা বহুত বড় রয়েছে। আপনারা দেখি পারুথিবে ଗୋଟେ ବଢିଆ ବାଥରୁମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। आनंद सरल दुख को भूल जाओ आज लकुतीर ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଏସି ର ସୁବିଧା ମିଳିଯିବ, ଗିଜର ର ସୁବିଧା ମିଳିଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ହିଲ୍ ଭ୍ୟୁ ବି କହିପାରୁଛେ। ଏବଂ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଉପରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାଫେ ରହିଛି, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କ୍ୟାଫେ, ଆମର ଗୋଟେ ରୁଫଟପ୍ କ୍ୟାଫେ ରହିଛି, ଯାହାର ଗୋଟେ କାଠ ସିଡ଼ି ରହିଛି ଏବଂ ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ଆପଣ କ୍ୟାଫେକୁ ବି ଯାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଏଇ କଟେଜ ଭିତରୁ ଆପଣ ଏହାର ସୁନ୍ଦର ମଜା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ତ ଆମ ସୁପର ଡିଲକ୍ସ ରୁମ୍ ଦେଖିଲେ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ଡିଲକ୍ସ। उड़े समझाई कोई ना तब बदने उड़ा मन तो फ्रेंड्स, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଡିଲକ୍ସ ରୁମ୍ କୁ, ଯୋଉଠି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ଏବଂ ଚେୟାର ର ସୁବିଧା ରହୁଛି। ଏଠି ଆପଣ ରିଲାକ୍ସ କରିପାରିବେ। ଏଇ ବେଡ୍ ରେ ଆମର କୁଇନ୍ ସାଇଜ ବେଡ୍ ରହୁଛି, ଯୋଉଠି କି ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ କପଲ୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ ୟା ଫ୍ୟାମିଲି ହୁଅନ୍ତୁ, ଦୁଇ ଜଣ ଏଠି ରହିପାରିବେ। ଏଠି ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାଟ୍ରେସ୍ ର ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦଉଛୁ। ତ ଗୋଟେ ବଢିଆ ବାଥରୁମ ରହିଛି। ତ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗିଜର ର ସୁବିଧା ବି ରହିଛି। ଆଉ ଆପଣ ତ ବାଥରୁମ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବାଥରୁମ ମଧ୍ୟରେ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ବାଲକୋନି ର ସୁବିଧା ଦେଇଛୁ, ଯୋଉଠିକି ଆପଣ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲର ଭ୍ୟୁ ନେଇପାରିବେ ବାଥରୁମରେ ବସି ମଧ୍ୟ। ଏଠି ପାଖରେ ଆପଣ ଆମ୍ବ ଗଛରୁ ଆମ୍ବ ମଧ୍ୟ ତୋଳି ପାରିବେ। ଆମେ ଏଇ ଫ୍ଲୋରରେ ରହି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଲନ୍କୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଲନ୍। ତ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରୁଫଟପ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଲନ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଆପଣ ଏଠି ବାର୍ଥଡେ ପାର୍ଟି ବଗେରା ବି କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ରିଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ ଏଠି ବେଲୁନ ବି ସଜା ହେଇପାରିବ ଏବଂ এই ଲନ୍ଟି ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲନ୍ ହେଇପାରିବ। ଆପଣ ଏଠି ଟୋଟାଲ ପ୍ରପର୍ଟିଟାକୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ହିସାବରେ ବୁକ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏପଟେ ଆପଣ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାହାଡ଼ ରହିଛି ଏବଂ ପାହାଡ଼ଟି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଠି ଚା ପିଉଥିବେ ଏବଂ ସ୍ନାକ୍ସ ଖାଉଥିବେ। ଏଠି ପାହାଡ଼ର ମଜାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ଆପଣ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ରହିଛି, ପୋଖରୀର ଆମ୍ବିଏନ୍ସଟା ଏଇ ପାହାଡ଼ ସାଥିରେ ଯେଉଁ ତାର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ହାଲକା ଝଲକ ସେ ପୋଖରୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମଜା ଲାଗିବ। ଆମର ଗୋଟେ ରିସୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଅଛି କ'ଣ କି ଆମେ ରାତିରେ ଆମର ଯେଉଁ ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରାତିରେ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ୟାମ୍ପିଂ କରାଉ। ତ ଆପଣମାନେ ମୋ ପଛପଟେ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦୁଇଟି ପାହାଡ଼ ଦେଖୁଥିବେ, ଦୁଇଟି ପାହାଡ଼ ମଝି ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଦୁଇଟି ପାହାଡ଼ ମଝିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଡ଼ିଆ ଅଛି, ସେଠାରେ ପାଣି ରହିଛି। ତ ସେଇ ମଝିକୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଟ୍ରାକିଂ ପାଇଁ ନେଉ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ରାତିର ମଜା ଲାଗିବ। ଏବଂ ଆପଣ ସେଠି ଯାଇକି ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟାର ଗେଜିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଗୋଟେ କ୍ଲିୟର ସ୍କାଏ ଦେଖାଯିବ। ସେଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ତାରାକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, କ୍ରତୁ, ପୁଲ, ପୁଲସ୍ଚ, ଅତ୍ରି, ଅଙ୍ଗିରା, ମରିଚ, ବଶିଷ୍ଠ ଏବଂ ଧ୍ରୁବ ତାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଠି ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ପ୍ରପର୍ଟି, ଏ ପ୍ରପର୍ଟିର ଦିନର ଭ୍ୟୁ ତ ଆପଣ ଦେଖିଦେଲେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏ ପ୍ରପର୍ଟିର ରାତିର ଭ୍ୟୁ। এইটা হলো আমার রাতের ভিউ। তো ফ্রেন্ডস, ଆପଣମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବନଫାୟାର କରିବେ। ଯେମିତିକି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଟିକେ ଶୀତ ଏବେ ଯାଏଁ ବି ରହିଛି। ଆଉ ଫେବୃଆରୀ ଏବେ ଶୀତର ମାହୋଲ ପୁରା ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆମ୍ବିଏନ୍ସ ବନା ହେଇଛି, ଯୋଉଠିକି ଆପଣମାନେ ବସିକି ଚିଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବେ। ବନଫାୟାର ଦେନ୍ ବାର୍ବିକ୍ୟୁର ସେଟଅପ୍ ସରିଲା ପରେ ଆମର ରାତିରେ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ ରହୁଛି। ସରପ୍ରାଇଜ ତ ନୁହଁ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଏଠିକି ଏବେ ଆସିସାରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଏତ ସରପ୍ରାଇଜ ରହିବ। ଏଠୁ ଆମେ ରାତି 9ଟା ଆଉ 9:30 ଭିତରେ ଆମେ ବାହାରି ଯାଉ ଜଙ୍ଗଲ ଟ୍ରାକିଂରେ। ତ
जो पछपटे जो पहाड़टा भी तो राति देखा जाऊनी पछपटे जो पहाड़टी अच्छी से पहाड़ आम 1 किलोमीटर पर्यंत गोटे छोट मिनी राइड्रे नौ जो आम गला भितर जदि आम पार्टी चुप करके जाऊे ताहले आम निश्चय हरिण देखिपर जंगल छोट छोट जंतु वगैरह देखिपर एवं जदि किसी न देखुचे भी सेठिकार जंगल जो साउंड जो से जो किचिर मिचिर जो कुड़कुड़ कुड़कुड़ आवाज से सब आम पाइपर एवं गोटे भल व्यू पॉइंट भी मिल चारिपटे पहाड़ अच्छी आउ जहाँ जहाँ अच्छी आसिके जानिए तो प्लीज कम आउ ए जगह एठी जो जीवन एठी आनंद सहारा ऋतु